Hi, my name is Ashika. I've had the privilege of being associated with Apne Aap Women's Collective for the past 13 years. I first came into contact with AAWC as a psychology intern who was running a career orientation workshop for the Udan girls. When I asked the girls, "What do you want to be when you grow up?" they turned around and told me we want to be madams because that was the most powerful person in the world they had grown up in. I was absolutely shocked and devastated, thinking, what is the future of these girls going to be? A year later, I came back as an intern and asked the girls the very same question. And to my sheer delight, this time round, I got wonderful responses. Some of the girls said they wanted to be teachers, others said they wanted to be police officers, and others nurses. And I thought to myself, what a wonderful place AAWC is. Not only is it transforming lives, but it's giving these girls hopes and new opportunities. I was so inspired by the good work being done here that I decided to pursue a master's in clinical social work at Columbia University. Upon my return, I helped with activities of the trust, and today I am proud to serve as the president of the AAWC board. Two things that struck me at Sion Hospital. One was, why are these babies dying? Why are these babies coming to our hospital? We could prevent them. The second thing that really affected me a lot is that we had small babies that were raped. A 6-week-old baby, I remember, was raped. And I said to myself, what is it we are doing? Finally, we only saved this baby's life. We are sending the baby back to the environment. I remember when I was the dean, I was walking down the corridor at midnight, and there was this woman with 2 small children, and I said, and a broken hand, it was in plaster. So I said, what are you doing here? I said, why aren't you going home? And she said, my in-laws have broken my hand. If I go back, they'll burn me. So I thought, in the hospital, we only look at the medical aspects. What finally happens to these patients? This is what made me think that, yes, I need to start something that will look at this aspect of women and children. इथे आलात ते परिवर्तन महिला संस्था ही जी संघटना आहे ह्याच्या अंतर्गत इकडे मुक्ता बालिका भवन हा एक प्रोजेक्ट चालतो. या प्रोजेक्टमध्ये सध्या 41 मुली आहेत आणि ह्या मुलींचं सर्व पुनर्वसन इकडे केलं जातं. मुलींचा शिक्षणाचा खर्च, त्यांना लागणाऱ्या ज्या काही जीवनावश्यक ज्या काही गोष्टी आहेत त्या सगळ्याचा खर्च इकडे आपण केला जातो. सगळं आपण जे काही ह्यांचा जो खर्च करतो हा डोनेशनच्या माध्यमातून करतो. आपल्याकडे वेगवेगळ्या प्रकारचे डोनेशन्स येतात. जसं ज्या मुलींना लागणाऱ्या गरजा आहेत, खाणं पिणं, आणखी त्यांच्या ज्या अन्न वस्त्र निवारा ह्या ज्या काही गोष्टी आहेत त्या इकडे पुरवल्या आहेत. त्यांच्या शिक्षणाच्या खर्चासाठी 1ली ते 4थीच्या मुलींना इथेच क्रांतीवीर भगतसिंग म्हणून विद्यालय आहे, KDMCची शाळा, त्यांच्या अंतर्गत त्यांना 1ली ते 4थीचं शिक्षण दिलं जातं. आणि मोठ्या ज्या मुली आहेत 5वीच्या पुढच्या मुली त्यांना गणेश विद्यालय म्हणून जी शाळा आहे टिटवाळामध्ये इथे त्यांचं शिक्षण केलं जातं. त्याच अंतर्गत या मुलींसाठी आपण कथ्थक क्लासेस सुरू केलेले आहेत. त्याच पद्धतीने गाण्याचे शास्त्रीय गाण्याचे क्लासेस इथे चालतात आणि या शास्त्रीय गाण्याच्या अंतर्गत मुलींनी आता एक परीक्षाही देत आहेत क्लासिकल बेसची. कथ्थकच्या मुलींनी आतापर्यंत एक वर्ष त्यांचं कंप्लीट केलेलं आहे. 2nd इयरला त्या आता पार्टिसिपेट करतात. याचबरोबरीने या मुली अनेक वेगवेगळ्या क्षेत्रामध्ये ज्या काही आपण स्पर्धा घेतो त्या स्पर्धांमध्ये वेगवेगळ्या पद्धतीने त्या भाग घेतात. त्याच्यामध्येही त्यांना उत्तम प्रकारे कामगिरी केलेली आहे त्यांनी. आत्ताच मध्यंतरी पै लायब्ररी जी आहे डोंबिवली येथे इथेच 3 मुलींचा प्रथम, द्वितीय आणि तृतीय क्रमांक ह्याच मुलींचा आला होता.